Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nufan Putra Sofian, NPM 2019 101621 dari tingkat 2 RKS Silverblue. Izin untuk mengerjakan paket tracer praktikum 1, paket tracer switch security configuration. Langsung saja, di sini terdapat 5 part. Part pertama ada create a secure trunk, part kedua secure unused switch port, part ketiganya implement port security, part 4-nya DHCP snooping, part 5-nya rapid PVST port fast. Kita langsung saja ke step pertama, create a secure trunk. Connect the gigabit 02 port to the access layer switch. Ini berarti kan to access layer switch. Ini kita konekkan menggunakan straight through gigabit 02 sesuai perintah gigabit 02. Sudah. Configure ports G01 dan G02 static trunk on both switch. Disable DTP negotiation, create VLAN 100 native on both switch, configure all trunk. Kita langsung saja di switch 1 dan switch 2. Kita kasih satu dulu kali ya. Switch 1 kita buka di sini enable conft, kita no IP domain lookup. Udah, dulu interface range gigabit 01 sampai 2. Lalu switch port mode trunk sesuai tadi perintahnya. Sudah, lalu switch port no negotiate. Sudah, lalu kita VLAN 100 name native sesuai perintah. Lalu kita pindah lagi ke interface range G01 sampai 2. Switch port trunk native VLAN 100. Sudah, semuanya sudah dijalankan. Begitupun di switch 2. Switch 2 kita jalankan juga enable conft no IP domain lookup. Interface range gigabit 01 sampai 2. Switch port mode trunk sudah. Switch port negotiate sudah. VLAN 100 sudah. Name native sudah. Salah, ulangi, name native. Udah. Setelah itu kita balik lagi ya ke gigabit 0 sampai 2. Switch port trunk native VLAN 100. Sudah. Lalu part kedua, shutdown unused switch port on switch 1. On switch 1, create VLAN 999 name it black hole. The configuration name must match the requirement exactly. Move all unused to the black hole. Berarti paham. Kita matikan dulu lalu kita pindahkan. Intinya seperti itu. Kita enter terlebih dahulu conft, ulangi, enable conft, masuk ke yang tidak terpakai ya. Kita lihat di sini switch 1 tuh 024 pakai 1 pakai 2. Mana lagi? Berarti kita ini dulu ya. Fast Ethernet interface range fast Ethernet 03 sampai 9, terus 11 sampai 23 ya berarti. Ya, ini 24-nya ada, 10-nya pun ada. 12 berarti 390, 10 ada, 11 hingga 23. Fast Ethernet 011 sampai 23. Masuk, kita matikan. Udah matikan, kita exit. Lalu kita bikin VLAN 99 tadi, 999 name black hole. Exit,
kita add yang tadi interface range F03 hingga 10, F0, berapa tadi? 09 ya sini. 10-nya ada ya, 9. Berarti di sini 11 sampai 23 tadi. Nah, udah masuk switch port, akses, VLAN 999. Nah, sudah ter-add ya. Step 3. Implement port security. Activate port security on all the active access port on switch 1. Kita berarti masih main di switch 1. Kita aktifkan port security yang tadi. Kita kembali aja. Nah, sini interface Ethernet interface range. Jangan lupa pakai range F01. Yang tadi berarti yang terpakai ya, F01 sampai 2, F0 berapa lagi? 10 tadi ya kalau nggak salah. 10 ada 24. Berarti F0 10, F0 24. Nah, seperti itu. Masuk dia switch port mode akses. Lalu switch port security. Nah, ini sudah ter-enable. Lalu kita tambahkan yang tadi maksimum itu ya, part B coba. Nah, maksimum 4 MAC address katanya. Berarti caranya gimana? Masih di sini ya, 10 yang 01 tadi. Kita switch port security maksimum 4. Nah, untuk membatasi 4 MAC address saja. Untuk ports F1 dan pada SP1 statically configure the MAC address of the PC using port security. Katanya konfigurasi menjadi seperti ini, seperti yang diturutkan pada perintah. Masuk saja berarti exit. Kita interface face 01, interface face Ethernet 01, switch port security MAC address. Mana MAC address? Nah, MAC address of the PC katanya. Nah, PC-nya tuh MAC address PC. Mana MAC address PC-nya? Kita configure statically katanya the MAC address of the PC using port security. Berarti mau tidak mau kita harus mencari MAC address PC terlebih dahulu. Nah, mau tidak mau berarti kita temukan dulu MAC address ini ya, 0010. Kita copy bisa ya, kita copy dulu. Nah, kita masukkan lagi ke switchnya tadi MAC address. Kita statically configure, jadi konfigurasi secara manual istilahnya. Paste. Nah, bisa ternyata. Lalu enter. Sudah. Part D nya configure each active access port so that will automatically. Nah, ini selanjutnya akan mengkonfigurasi secara otomatis. Berarti kita tinggal balik lagi interface range face Ethernet 01 12 1024 tadi atau 12 face Ethernet 10 face Ethernet 024. Nah, masuk pakai yang sticky komennya tuh switch port security MAC address sticky. Nah, ini akan automatically ter-add atau tertambahkan ke nantinya di report di show nanti. Yang E, configure the port security violation mode to drop packets from MAC address that exceed the maximum, generate a syslog entry. Nah, gimana caranya? Berarti kita di sini komen kasih switch port security violation restrict atau membatasi. Nah, udah step 3 sudah. Lanjut step 4. Configure DHCP snooping. Configure the trunk port on switch 1 as trusted port. Nah, gimana caranya? Kita kembali dulu ke sini conft. Nah, di sini interface trunk ports katanya. Nah, ini trunkingnya tuh dia pakai gigabit 02.
Berarti kita masuk interface gigabit 02, salah, interface range. Nah, gigabit 01 sampai 2. Lalu kita kasih DHCP snooping IP, DHCP snooping trust. Nah, itu komennya. Limit the untrusted port 5 DHCP paket per second. Nah, itu kata ada maksimalnya 5, kata limit rate-nya 5. Berarti kita tinggal masuk lagi kayak yang tadi ya. Masih di sini berarti 0. Enggak, berarti kita ganti di sini, exit dulu. Interface range yang tadi 2.10.24 TF02 F010 F024. Kenapa F01 nya nggak ada? Karena tadi sudah di add secara statically, seperti itu cara meng-add-nya, komen-komennya. Sudah masuk. Lalu IP DHCP snooping limit rate 5. Nah, udah. Lalu yang C-nya on switch to enable DHCP snooping globally for VLAN 10, 20 dan 99. Kita ke switch 2. Switch 2 langsung masuk otomatis sini, berarti kita exit dulu. IP DHCP snooping. IP DHCP snooping VLAN 10, 20, 99. Sudah cukup. Lalu step 5 configure port fast and BPDU guard. Kita berarti main di switch 1. Enable port fast on all the access port that are in use. Nah, berarti seluruhnya yang terpakai katanya. Exit dulu biar ini range F01 sampai 2, 10 ya, tadi itu 10, 024. Nah, sudah. Spanning, namanya tuh gini, spanning tree port fast. Nah, ada kan port fast, udah. Spanning tree lagi, tree BP guard, BP enable BPDU guard, BP yang party BPDU guard, enable BPDU guard, enable, seperti itu. Sudah. Lalu configure SW2 so that all access port will use port fast by default. Nah, kita di sini di config spanning tree kasih port fast default karena by default katanya. Completion 100 sudah semuanya. Jadi seperti itu penjelasan dari switch security configuration. Tapi dijelaskan cara mengkonfig secara statically, secara dynamically, otomatis, dan membuat VLAN juga, seperti itu. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.